Walang salita. Ayan na ba yung bata ni Stratos? Mating! Guys, meron pang isang vlogger na nag-challenge sa atin ng 1v1 sa Idol Snoop Dogg. John Rave Borromeo yan. Borromeo? Dogomeo ya. Dogomeo yan. John Rave Dogomeo. Follow nyo. So, 1 to 6 kami. 1, 2, winners ball, 1 stop. Pag manalo ka, meron ka 500. Mati. Yung 500 pang ano yung 500? Pang-agog. Mas manamis. Pag na-shoot to, panalo ako. Ayman! Yari ka na, Ayman! Hindi na videoan. Ay. Lig ka na, Yay! Game na, game! Wala tuloy. Hindi, final para fair. Final. Yari ka na, Ayman! Yan. Walang salita. Tira, sure ball ka, di ba? Matik, Ayman! Pagod. Para Snoop Dogg. Gago nang hinatuod ko. Nangihina daw yung tuhod niya. Okay nang ino. Nakuha na mo? Kaya pala final boss to. Kaya pa? Sige. May sugat ka na, pare. Ayan na ba yung bata ni Stratos? Ayos na, ayos na.
Sige nga lang. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Sige pa! Yung dito ko. Last highlight mo bago ako ma-hospital. My turn, my turn. Isang highlight bago ma-hospital. Okay. My turn. Turn mine, no? Hindi na makaingay. Huy! Nahulog! Ayoko na. Ablay! Hoy! Lah! Napagbigyan. My turn. Go, Mia. Okay. Pagod na ako eh. Jump step. Ayoko na. Ah, si Aim. Dong, dong. Dong, sa isugat mo, Dong. Tay.